हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण मैंने भल आशा कर भल भी भले अच्छु आज आमर विदाय घर भोर मोर विदाय हो सारंदानी है कौन हम जाई हो आसी बाजे बाबा 7टा है टाइम आसी 7टा हो गला आ भाई भौणी माने चारिटी जाक ये अच्छा 4 भाई जाक ये उठिक अच्छा हाँ आई गाधे मुझे गाधे जी मो टंटी पूरा बसी जा बो मो टंटी पूरा बसी खाईनी कौन खाई तो खुआई थर को थर कला खाईनी मुझे शोक उठिक मुह धोई अपने सब कम सरीगला ब्लग बाबा देख गढ़ु थोड़े नहीं मुझे जाऊँगी दे आसला लो कहीं हो उठी बटी कौन चारोटी जाक चारोटी बोले खंडिया कर खंडिया हो देखा जाऊनि अंधार कौन करी गाधेबी पाइप लगे दे कि गाधुआ एपटे गाधुआ हम चलो मुझे गाधे आसे बाहर पड़ी बाबा खाली कौन खाई टोका मंगुनी देखा के कौन आज आमर घर आइटम हो कौन सकाळ जलखिया चलो देखिबा ए दिजन ना केबे लागि आछन काम रे एबे हमें देखिया केन टेस्टी केन लागु देखी फुटू जेबे देखी मुह देखी याडे बुले दो टिके देखी मम्मी माई तो बुले देले आ तू से बुले लानी देखिया कि बसची से सब जेजा जेजा काम कर मत किसी कम कर ना कि ना मुझे खाली खाइबी जीवन सबुदिन मुड गोटे प्रकार थी आज मो मुड टोटाली भल ना मोर इच्छा ना से किसी करना कि ना आईना मुड भल नाला एवं ठीक अच्छे ए पुओ भी पलि बाबा सहित बुले पापड़ नड़ी खाऊ ना 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 चाची सब चिकू फोपाड़ पकड़ा कहीं तो हो बाबा पपुन अना ए तीन जना अना चिंगी बड़ को फोन कर पानी बटला पानी आसी जाते से 12 घर को जाइए कि ब्लॉग बन पारे कि घर को जाइली सेपटे को ब्लॉग बनाई पुओ जाइए कौन कहला ना एबे जीवन मु बाहर आम जावाई का ना जीवन बाबा कौन कर बो शाग मो करिए मुझे बाबा शाग कर पुओ जाइए कौन आने को मना हो जबरदस्ती का नहीं जाइए ना पलैबू आम से जाइए आने कौन चिकू हाँ देखिए बाबा कौन कर हीरो आसला तू कौन आनी गेलु कि पुआ जाइथिलो हां मिलनी ना मिलिला बाकी मु जति चाहुतली सेति मिलनी गला आसी कि किलोटे 1100 हां हे या चला आइलु कहीं आइलु कोनी दबो 2 मिनिट खाइ भगवान हम बाहरलु मूड को होउची कहीं देखो था कहलु कंकड़ा दले 1100 टाइम नि गेल ता मन मानी छी से लागी पार्टी करनी ए तू माने केते कंकड़ा आइची देखन तो केते जण बइसी जगी की
ଉଡ଼ିକି ଆମର ପଳେଇବନି। କଙ୍କଡ଼ା ମିଳିଲାନି କମ୍ ଆଣିକି ଆଇଛି। ଚିକୁ ହାତ ହୁଅନି ସବୁରେ। ଟୋଟାଲି 3ଟା କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଛି। 4ଟା କଙ୍କଡ଼ା କିଲୋ 1100। ଆଉ କ'ଣ ଓ 1100 ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଟୋଟାଲି ଅଛି। ଦେଖି ଏତ ମାଛ ଆଣିଛି ଏତକ 1100 କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି 1100 ଟଙ୍କାର ଆଣିଛି। ମୁଁ ହବ ଏଠି ବସିଛି। ଏଇ ତମ ନନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହଁ କେତେବେଳୁ ସରିବ ସରିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ବସେଇ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ କରେଇରେ ଆଣି ବସେଇ ଦେଲୁ। ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗୋଳଉଛି ଜଣେ ଛାଣୁଛି। କାହା ଘରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କୁହ? ମୋର କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି। ମୁଁ ଏଇ ସବୁଦିନ ରହିଯିବି, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। କିଏ ହାତ ଧରିକି ମୋତେ ତ ଆସିନି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଛଣାଛଣି ଆସିନି, କଟାକଟି ଆସିନି, ମୋତେ କିଛି ଆସିନି। ଏଇଠି ରହିବି, ଏଇମାନେ କରି ଦେବେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ରହୁନ କିଏ ମନା କରୁଛି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ନେଇକି ଦେଖ ଖାଲି ସକାଳେ ଉଠିକି ଖାଲି କହୁଛି ରହ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ମାନେ ଆହୁରି 3 ଦିନ। ପୁଅର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲେ 3 ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସିଏ ପଢ଼େଇବ ବସିକି। ତୁ ପଢ଼ା ହେଲା। ଏରା କ'ଣ? ଏରା କ'ଣ? ଏରା କ'ଣ? ଏରା କ'ଣ? ଏମାନେ ଆଇଁଷ କରନି ରେ। ହଁ ସେତିକି ହବନି। ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣ ସେ କହୁଛି ଏତିକି କଙ୍କଡ଼ା କେତେ ଦବ? ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ଝୋଳ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ତ ବାସନଟା ପଳେଇବ। ନାହିଁ ପରା ନାହିଁ ଏ ପରିଆ ଆଲୋ କଞ୍ଚା ଖାଇଗଲାଣି କେଜି ଟଙ୍କା ନା। ମୁଁ ଏଠି ଶାଗ ବନଉଛି, ସିଏ ସବୁ ଛଣାଛଣି କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଆପଣମାନେ ଭାବନି କିଛି କରୁନି ବୋଲି। ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିକି ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ଦେଖେଇବ କାହିଁ କରିବି? ମତେ ଦେଖ ଦଉଛନ୍ତି କେକ୍, ମୁଁ ବି ଖାଇବି କେକ୍। ତୋ ଜିନିଷ ତୁ ଖାଉନୁ। ଏଠି ମତଲବ ହେଲା ଯିଏ ଆସିକି ବସିବ ସିଏ ପାଇବ। କାଲି ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ତା ପୁଅ ବାହା ଖାଇଲେଣି ତ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏମିତି କାହା ଘରେ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲ? 5 ବର୍ଷରେ ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ବାଜିକି ଦଉନି ମତେ ଲୋ। ବଡ଼ ଦେଖିଲ ସକାଳଟାରୁ ତାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଖାଲି କାନ୍ଦି ଦେଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚିକୁ ଚିକୁ ତୁ ଏଥର କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ? ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କ ଝଗଡ଼ାରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କହ? ଏମିତି କାନ୍ଦ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ତମ ଝଗଡ଼ାରେ। ଭୁଲି ଗଲୁ ସେଇ ପିଲାଦିନର କଥା। ଆଙ୍କର ଠିକ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଯାଅ ଦେଖ ଦେଖ ତାର ବଡ଼ ସହିତ ତାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଚିକୁ ସତ କହିଦେଲା ସେ ବଡ଼ ବାପା ସହିତ ଖେଳ ଚଲେଇଛି ପରା। ବଡ଼ ବାପା ତମେ ଯାହାରି ଯାହାରି ଆମ ଲୁଗାପଟା ଚୋଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରର କି ଅବସ୍ଥା। ଏ ଦେଇ ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଇ ତାର ସବୁ ଚଲେଇଛି। ସେ ଚୁଚ୍ଛାରେ ଭଲ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ନୁହଁ ସିଏ କହୁଛି ମତେ ଦେଲୁନି, ପରି କହୁଛି ବୋଉ ମତେ ଦେଲନି। ତାଙ୍କ ଚାଲିଛି ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କର।
ମୋ ଦେହଟା ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ମୋ ଟୋଟାଲି ମୋର ଆଜି କିଛି ମାନେ ହସ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି 3 ଦିନ ଏନ୍ଜୟ କରାହେଲା 4 ଦିନ ବେଳକୁ ଆଜି ବି ରହିବୁ କାଲି ଯିବୁ ଯିବୁ ହାରି ଆଜି मन थोड़ी तो खाई ଏଇଠି ଆଣ୍ଟି देखो तो हमरे पानी ब्रेक बोलते छाड़ी आइजो रहबो दोई हे जोनी आला गंगा जल दे कुंडर दे दी कि गंगा जल कर दउची तू भाउज से ମଜା ହାତ ଦବ ना पड़े अरे कौन है बैग के अंदर रखी बुरा ए दीदी बांध ए दीदी पुपुन ता भाई के पैसा दे पुरोडा दीटा पठे दे तू रह जा ए पुपुन चला ती 4 मास रे मम्मी रे जेते बुझिबा जे की कहि परिनी देखो तलो तो धनी को गेले की जाउछ मार का भल गाल आ ताको ता पेंड आनिया हो आला मु कांदुनी मत लोह बजे जो कान जा कांती को जाउची जे कांतु को बेजे कौन हो जी तो जाउनु आ पोकल ए उठा नहीं दो गई चलो ଭାଇ ତୁ ଦଉଡ଼ି ଗୋଡ଼ आसा आसा जा रे कांदिना किछ हो और 3 मास तो आसिया पड़िला सरे हाँ तो मन तो खुशी ना चलो भोर उठी गोटे दिन रही बस चल बस ना चले अरे मामा मुझे भी रही थी सियारी देई आई तो एक के काली देता कोड़िया निकल आसे आई गाव सन्ना बो अरे आसे जेबू आसे ଆସେ हारी से जाओ हारी दिन केटे पके जीता दीटा बैग टंगेगी केते दिन आइलो दीदी ने आइलो दीटा बैग लेके जाओ कोन कलु तू दीदी मुझे ती जाइता दी जण किंतु बस दे आ लुगा ने न संदू लुगा दबा के रही सही कथा तो मु ए तो समझ गई ओ दीटा साड़ी ए कान्हा तू केतरा बैग नबु से दीटा लेके जाउसंदी मो पण भार दिया बटे की मो पण भार दउ तुम गला बाहर दिया ए ले पपन पपन जल्दी बस लेट हो से आगे बसे के लेबे जे से आगे किंतु बस नानु रे कोन न छोई पड़ी आगे बसे की नहीं परिबा हेलो बापा अब एटा तुम गाड़ी ना एटा पवन से दबो मो आपको हनुमान कर देले ए हबनी रे गाड़ी रे हबनी ए हबनी काना काई दउछु हबनी आबे काली जीवानी बसे की हां अबे सेंद बसे की सेंद बसे की केमे बसे की ने आगे ଶାଶୁ କହିବ କାନା से 200 मात्र 500 टका ताठ मागी जानिमी सेटा तो नै कि गडा मोर लाभ दिया सुनु जुबा ତା ପାଖରେ ଯା ପଇସା ଛାଡୁ ଆରେ କଣ ତାକୁ ଛାଡୁ अरे हाँ जोर पूरा वर्षा है कहीं बाबा इतना आसीना देखने जाइए आम सब खाई शोई पड़ू ये बेलू एवं उठिलु उठिक बहुत तार से कम कर भाई भाई बसिक मोबाइल चुप तार भाग्य क तू कहीं देखु भूत अच्छी भूत जानू केते बाबा के आसिक बुआ ए भाई बाबा के आसिए जोर वर्षा लगे गोड़ तो 90 तारीख घरे गरम हो पिलाटा शोई से बापू गरम शोई उठी परा बो
ଥଣ୍ଡା ଲାଗନ୍ତା ଏଠି ପୁଅ ବି ଚିକୁ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ କାଲି ଆମେ ତ ଆଉ ଆଜି ଆମର ବିଦାୟ ହେଲାନି ଆମର କାଲି ବିଦାୟ ଆଜି ଦେଇ ବିଦାୟ ହେଇଗଲା ଆମେ କାଲି ଯିବା ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଶୋଇଛେ ସବୁ ପଳେଇବା ଏଇଠି ବସି ଇପି ବନାଉଛି ଘରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଏତେବେଳେ ଆସିନି ବାପା ଆସିଲେ ଓହୋ ଜେଜେ ଆସିଲେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ନା ଗାମଛା ଦେ କେତେବେଳୁ ଅନେଇକି ବଇଛି ଜେଜେ ଗାଡ଼ିକୁ ଜେଜେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବାପା ତ ଗାମଛା ଆଣେ ରେ ଏବେ ଏତେ ଜୋର ଓଦା ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ସରିଯାଇଛି ଦେଖଉଛି ନାଇଁ ଅଛି ଅଛି ଖା ଖା ଓହୋ ବାବା କୋଉଠି ଏତେ ଓଦାରେ ଏତେ ଜୋର ହେପଟେ ବର୍ଷା ବାପାରେ ବର୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ 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 ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି ଦେ ଦେ देख ହେଲା ସିଏ ଟିକେ ଖାଇଲେ କେମିତି ତ କହିକି ଆସିବି ବର୍ଷା ତ ଶହେ ଶହେ ଆଇଲାନି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତା ଘରକୁ ଗଲା ମୋତେ ସେ ଟାଣି ତା ବାଜିଲେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଅନ୍ଧାରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବନାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବନାଉଛି ସବୁ ଦେଖ ମୋ ବୋଉ ବସିଲା ଛାତରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଶୋଇବ ତୁ ଆଗ ରଖିବେନି ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇବେ ଖା ଜଲ୍ଦି କଣ ମଶା ପରେ କାଢ଼େ କାଢ଼େ ରୋଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦି ଦିନ ତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆସି 10ଟା ରାତି ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କିଏ ଖାଇଗଲା ମା ଆଉ ହଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରୁଛି କହୁଥିଲେ ମତେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କଣ ତମେ କହିକି ଗଲ ବା ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ବାଲାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଆଲେ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲୁନୁ ଖାଇବୁ କାହିଁକି ଲୋ ସେ ଏଠି ଶୋଇଛି ଦେଖୁନ ତୋର କ'ଣ ହେଲା ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ସରେଇ ଦେବୁ ପି 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 ଏ ବୋଉ ବାପା ବାପା ନା ତମ ହାତ ଦେବିନି लाइट दे ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏଇଠି ହାତ ରଖିଦେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ତ ସେ କହୁଛି କି ରଖିନା ଗାଡ଼ିରେ उठा ଉଠା ଗାଡିଟାକୁ ଆଉ ପାଣିରେ ନୂଆ କ'ଣ ଇଏ ଆମ ପୁଅ ଏକ କରିଥିଲା ସେଇଆକୁ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଗାଡ଼ି ହେଲା ପି 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 କହିଲୁ ବାଏ 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 କରିଦେଲୁ